Happy Sunday. Ano kaya to? Masarap kaya to? Oh, kilala nyo to? Kilala nyo to? May ano na yan, may luya na yan. Tapos, yung kalimutan to. Beef. Lagyan nila ng ganito, no? Minta. Tapos, kunti lang. Damihan. Kunti lang, damihan. Pang iwalang lasa ba? Ito, kunti lang din. Hintayin na lang natin yan. Ay, wala ibong kunti. Ayos na yan. Iboy. Tingnan natin. Sarap.